नमस्कार बंधुरा आमी सुखी बसाक आमार चैनेले आपनादेर अनेक अनेक स्वागत जानाई। बंधुरा आज के चले एसेछि कलमी शाक तुलते। कलमी शाक भाजा खेते किन्तु भीषण भालो लागे और ये बीजगुलो किन्तु आमी फेलेछिलाम प्राय एक बछर आगे। तो अनेक हयेछिलो, सेगुलो खाওয়ার पर किन्तु गाछगुलो तुले फेला हयेछिलो। तो किछु शिकड़ छिलो, सेखान थेकेई बर्षार कारणे अनेक आरो कुशि बेरिয়েছে। ताई भाबलाम आजके कलमी शाक तुले एकटा रेसिपि करा जाक। और ये कलमी शाक भाजा खेते किन्तु भीषण भालो लागे। एगुलोर मध्य किन्तु कोनो बिष टिष किछुई देওয়া নাই, एमनिते हयेছে। तो कलमी शाकगुलो निये चले एसेछि रान्नाघरे। एरपर भालो करे किन्तु पोका पातागुलो फेले दिलाम, दिए भालो करे बेছে एकदम धुए केटे निয়েছি। और रसुन फोड़न दिए काँचा लंका चिड़े दिए किन्तु এই শাকগুলো ভাজা খেতে ভীষণ ভালো লাগে। পরিমাণ মতো লবণ হলুদ দিয়ে নাড়াচাড়া করে নিয়েছি। আর এই যে উনুনের মধ্যে রান্না করছি, কারণ রোদ্দুর বেরিয়েছিল, সেই কারণে রোদ্দুর মধ্যে খড়িগুলো দেওয়া হয়েছিল, তাই ভাবলাম উনুনে রান্না করি। তো শাকগুলো ভাজা হয়ে গেছে, খেতে কিন্তু ভীষণ ভালো লাগে। তোমরা কে কে ভালোবাসো কমেন্টে জানাও।